Hello guys, I'm Micaela and for today's video kay maghimo ko GUI in VBNet. So our instructor Sir Angkin gave us activity and the instruction is to create a graphics user interface or GUI using VB.NET program. Make sure that all elements are working and must produce an accurate output. Record a video of yourself working on this activity to state that your voice is audible and your face is visible while discussing. So this is the example output. So first we need to open the Microsoft Visual Studio. Then we need to create new project. So kuanta alita sa Visual Basic and choose Windows Forms application. And then let's just name it calculator. Then click OK. So wait lang guys. So first ana kay ato sang design na nga atong form. So mag-add tag mga buttons like that and mga text box, group box, any gikan sa atong toolbox. So kani nahanan ako. So after nato human og design, i-right click lang nato ang atong form dayon view code. So diri magkuan ta public class isa calculator. Dayon mag-dim tag atong mga operand, dim operand 1 as double. Dayon dim operand 2 as double gyapon. Then sunod kay magdinta atong sayang operator as as string na ni siya. Dayon kay nagkuha matag decimal so magdinta og as decimal as boolean. Then sunod kay katong value niya double gyapon. Dayon kay sunod kay kuanta katong private sub katong para siyang page load ba. Yeah, form 1 load system dot object dayon by val gyapon as system dot event args then close parenthesis then handles my base dot load
dayon and sub. So, dayon sunod kay arita sa i-click ani. So kani nga sa MD1 ba ni? Sunod. So mag-click lang ta aning mga kaniya button. So arita diri private sub CMD1 then click dayon by val sender as system dot object yapon dayon comma dayon by val e as system dot event args. So parehan ni dayon close parenthesis dayon handles. So handles isa may pwede na ta mag my base diri kay kuha naman ni button naman ta so gamiton na to katong cmd1 dot click ngayon kuha na kay magkuhan ta sa katong txt input dot text is equals to txt input dot text and sender dot text. So ay hindi. So yun sunod ikag CMD1 alin sa taas sa CMD0. So copy lang tani. So 0 so pareha naman. So diri magbalik. So ilisa na to diri CMD0. So yung sunod kay same gyapon pag-isa ba ang i-copy. So kuan sa alin na ta sa decimal. Dayon ilisa na to diri decimal. Dayon enter. So magkuada diri kanang if else statement. So if int in string kay txt input dot text dayon comma then quotation period quotation dayon close parenthesis is greater than 0 then kuan siya so exit ang sub dayon else the txt input dot text is equals to txt input dot text and itong quotation dot dayon in and if na yung sunod diri kay sunod na to sa decimal kay adito sa add button. So add button so copy lang tani. Listen tani add diri sa add dayon enter lang ta
kay magkuha na diri katong mga operand 1 is equals to val, dayon makuha ni siya sa katong text box ato, that text. So, that text. Dayon, txt input that text is equal to double quotation. Dayon, sunod kay i-focus na siya. Input that text ay mag-focus na ta. So, ganito focus. Dayon, close, open, parenthesis. Dayon, sa katong operator, kay, kuan siya, kay, add man na tong kuan diri, so katong operator nga gamiton, kay katong plus. Dayon, and sub. Dayon, sunod na sad na to kuan, kay, katong square root nga button. So, square root, sa to nga to, kay sqrt root, no, yan, sqrt root, na, dayon, enter, then if then gapon ta diri, txt dot, ay, input dot text dot length is equal less than greater than 0, then itong value kay is equals to c type txt input dot text comma space double na nasunod kay value sa value gyapon and system dot math dot sqrt, dayon open parenthesis tmp value close parenthesis. Then sunod kay txt input dot text is equals to c type gyapon c type, dayon open tmp value then string na, dayon enter, kay nag-decimal man ta, so gamiton ta tong hash decimal, so false. After ani sa square root nga button, kay ari na ta sa to nga button, equals na ni cmd equals ni cmd equals ay equal na, dayon enter na to, so mata diri kay kung ano na ni ang result, so dim result as double, then enter, operand 2 is equals to val pen txt input dot text close, then enter. So diri magkuha na ta og diba, katong mga operator niya kay ano ta, so magkuha ta sa case, dayon operator, so case, kung i-click niya ang kuan katong add nga button, kay mao ni ang iyang mo execute nga
calculation. So, ang result is equals to operand 1 plus operand 2. Dayon, i-store na niya nga to sa katong kuan na to ana, input the text is equals to result dot to string close open. Dayon, so kung case another case na sad ta, so copy lang na to. Ilisod na niya itong operand na minus. Operator di I mean. Dayon, minus. Dayon, lagi hapon. So, dayon, sunod. Sunod. So, division ta. Dayon, na. Sunod, kay case multiplication. So, kani ang sign sa multiplication. Ganito lang na to. Dayon, sunod, kay case katong to the power, katunay to the power of. So, ang kuan sa dire kay same rasad na. Dayon, sa next case na to kay katong mod ba to? Nakani percent 2%. And ilisan na niya atong kuan kay may lisan na niya atong operator into times 1 over 100. Na. Then sunod, after na kay mag-end lang select dayon. Kung end gani, kaya ito na siya sa text input, the text is equals to result dot to string. Ah. Then after na, sunod kay alita sa declare sa mga locals. So, dili kay private sub job. Kapihan ito ni. Private sub button 1. Button 1. Click, then enter na to. Dim str as string. Then dim log as integer. Per bits button 1 by browsing the system of enter handles button 1 dot get integer. Dayon if txt input dot text dot length is greater than 0, then str is equals to txt input dot text dot cars. So, txt input dot text dot length -1 na. Then if nasad ta, if str is equals to station dot
Then, and if dayon kato look is equals to txt input dot text dot length by enter input dot text is equals to txt input dot text dot remove look -1 comma 1 and if dayon and sub diba na sunod guys kaya adita sa katong kaning off button adita so private sub cmd off then cmd off joke lako di ano off then enter atong mga kuan sa input ngadto sa atong text box kay maring to was na the next na sad kay adto ta sa clear all nga kuan kaning button kaning C so balik ta cmd clear all then click and clear all then enter so same ra gyapon no txt input dot text is equals to na then sunod kay adita sa kaninang atong mga buttons kaning mga number so adita 7 cmd 7 enter lang na to so txt dot input input dot text is equal to txt input dot text and sender dot text na gamay din yung input na na sunod kay adita sa cmd nga 8 so ini sunod ang 8 diri so diri sad dayon adita sa 9 dayon 7 8 9 4 adita sa 4 dayon 5
5, 6. Ito sa 6. Sunod sa 6 kay so balik ta kana naman ka 1 diri na. Balik ta sa 2. 2 dayon 3. And after sa 3 kay katosang button nato sa division kato sa empty divide. Dayon ano to operand is equals to var dayon text input dot text dayon text input dot text equals to diba quotation dayon i-focus na natin siya text input katong buhat na to ganina no dayon operator nga katong divide is equals to na. Then next kay CMD nga CMD nga multiply lisan ta ni ang operator na asterisk dayon and sub dayon ato na sa subtraction CMD subtraction lilisan ta ni ang operator into minus. So, enter another kato na sa tang power off. So, power off na button. Diba? Round 1 gapon siya. So, magyapon, ilisan gyapon na to siya mga symbol or operator. Yung katong inverse. CMD inverse. So, malahi na niya siya dire. So, kuha na niya siya. So, kaya i-convert mo na siya na ito katong 1/100. So, sample na ito as single. Then, enter if txt input dot text is greater than less than 0, then, i-convert na to siya. So, convert is equals to 1 over katong value sa txt input na to. Input.text. Then enter txt input dot text is equals to convert na. So ma-end if dayon end sub dayon sunod kay katong mga sign na anay plus or minus, positive or negative I mean. So, adit ta. So, CMD sign. So, enter then txt input that text is equals to -1
asterisk txt input dot text. Dayon, ma-end sub na na siya. So, ano na siya, no? Ang atong code. Nawag ba na ito na by ma-error? So, ano ni atong design. So, mauna ta guys ang ato ang kuhan. So, try na nato ang run. Umugan na ba dyan ang mga button. So, start. So, nato siya, no? So, kung ano siya na itong mga number. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then, backspace. Then, ang kaning clear all. Then, matry ta og kanang naay operator. So, 1 plus 1 is equals to 2. So, sakto. So, clear na to. Then, kanina sila na sad. So, 1, ay, 2 minus 1 is equals to 1. So, sakto. So, clear. Then, 5 times 6 is equals to 30. So, sakto. Dayon, 9 divided by, 9 divided by 3 is equals to 3. So, sakto. So, kanina tang mga to the power of mga kuan nga kanina. So, sample ta. So, natay 4, then to the power of 2, so 16. So 4 times 4 kay 16 kay to the power of 2 man. So mugan na. And then lahi na sad, so putanta 25, then yung square root kay 5. So sakto. And then kani kay inverse man ni siya kaning 1 over x. So, like example ta, 2. Then, i-click na na itong button nga inverse kay 0.5 man siya. Balikuan siya 1 over 2. So, 0.5. So, that's pwede ay kaning mga sign. So, ayan taning mga sign. So, negative 12 plus 5. So, 17. Kaya makuha mo siya. Add. So, and then, isa pa man, kani mag-try ta og point. So, 8.1 plus 8.1 kay 16.2. Then, after ni mo gamit sa mong calculator, syempre, i-off na mo. So, mawalan na ang akong own understanding sa unsang paghimo og GUI gamit ang calculator. Unsang paghimo og calculator gamit atong GUI using VB.NET. So, thank you.